Mayong udto mga kapaglaom. Ang mga pagabi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa mga pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kininyang ubos nga igsoon, Riniel Capon. Karong Agosto 2, 2025, among ihatodya kaninyo ang mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan ug nagdalawag na kong paglaom o ba ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Og uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Libreng serbisyo medikal nagdala og dakong panalangin sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church. Kahimsog sa panglawas, gipadako sa tulungaan sa Iglesia Adventista atol sa selebrasyon sa Nutrition Month. O mga district pastor batanon sa Northeastern Mindanao Mission gibansay sa pagluwas ug kinabuhi. Kiniguban pa mga balita atong natangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang so nang makapadasig nga balita. Health is wealth. Libreng serbisyo medikal nagdala og dakong panalangin sa Southwestern Philippine Garden Church. Gipaisugdahan ang usa ka libreng serbisyo medikal nga miserbisyo sa daghang katawhan. Nagdala og kahupayan, paglaom ug panalangin sa South Philippine Union Conference Garden Church. Atong sisiyon ang maong kalihukan nga nagpakita sa tinuod nga espiritu sa pag-alagad. Aniya sa kipaglaom Yasifoy Padua alang sa report. Karong adlaw Hulyo 26, 2025, usa ka medical mission ang gipahigayon dinhi sa SWPUC Garden Church. Kini nga kalihukan nagtinguha sa pagtabang sa komunidad pinaagi sa libre nga serbisyong medikal ug nagpakita kini sa buhing pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa panglawas. Ang maong katiguman gipasugdahan sa Health Ministries Department sa Southwestern Philippine Union Conference Garden Church. Pinanguluhan ni Dr. Ivy Catalan nga mao ang direktor sa maong departamento. Kapin 50 ka mga volunteer, doctors, nurses ug health workers ang mitabang sa maong kalihukan. Ang mga benepisyaryo gikan sa lain-laing lugar ug edad, gikan sa kabataan hangtod sa mga senior citizens. Ang nagplano ani ang Health and Temperance Department sa SPUC Garden Church. Then ang kanisya nga medical mission actually is daghan mga sponsor. That's why nga mas successful atong program. So sama sa atong mga sponsors like Sensodyne, Polydent, then ang DOH naghatag po silang support. Ang Red Cross last week nag-bloodletting, then ang Flick Athletics naghatag sila og design para sa t-shirt sa fun run nato. Og ang labi sa tanan ang suporta sa church sa to ang mas successful atong program. So I think we have 5 services like ultrasound, hand washing and dental education, consultations, then natay mga medicines nga available nato nga pwede nato mahatag. Ang blood sugar and blood typing, hopefully nga na-serve nato tanan ang kailangan nato. Para nahod ako kayo kahimuan kining gihimo sa tong kaigsuonan tungod kay pareha na ho nang kulang sa kwarta bitaw. Tapos nako gibati nga ubo. Then nagplano ko nga mupalit nunta sa tindahan niya pagsimba na ako karon bless kayo kay naman day nga ning activity sa atong organization nga libre check up mo ng gawas nga nahatagan kog tambal sa para sa ubo nakadawat po kog para sa kuan kanang vitamins sa kulang mo ta sa kuan kay hago man kayo ang mga trabaho mo nang lipay kog dako nga usa ko nga naka-attend ani na kuan ug nakakuan nga libre. Usa kini ka ehemplo sa tinuod nga Kristohanong pag-alagad diin ang iglesia nagpakabana dili lamang sa espirituhanong aspeto kundi usab sa pisikal nga panginahanglan sa katawhan. Sa adlaw ipapahulay ang example magud kay si Jesus
especially pagkahapon sa adlaw igpapahulay nga naa dito si Jesus go for healing sa adlaw igpapahulay. So something like karon nga adlaw papahulay is holistic gyud kayo, spiritually, physically, mentally, o socially. So balance perspective gyud kayo ang nadawat nga panalangin sa mga kaigsuonan karong adlaw igpapahulay. Ang pinakaganahan nako aning medical mission is kanabitang magka-gather ang tanan, and then during the intermission is makahatag-tag service to other people. So sometimes manggod kay we're too busy with our own life, and we forget nga atong main purpose jud is to serve God and to serve others. Ang kalihukan, nagpahinumdum kanato nga ang pag-alaga dili lamang kutob sa pulpito apan makita usab sa buhat ug pagpagabana sa panginahanglan sa uban. Magpasalamat kita sa mitambong ug mitabang sa kalampusan sa medical mission. Magpadayon kita sa pag-alagad uban sa gugma. Kini si Foy Padua alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag lang umiya si Foy Padua. Kahimsog sa panglawas, gipadako sa mga tulungan sa Iglesia Adventista atol sa selebrasyon sa Nutrition Month. Atong tanawon kung giunsa nila gipadako ang kahibalo ug pagtamod sa nutrisyon isip kabahin sa edukasyon ug espirituhanong pagtudlo. Aniya ang report. Mga tulunghaan sakop sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok Mindanao nagsaulog sa usa ka mapasalamatong selebrasyon sa Nutrition Month 2025. Subay sa tema nga food and nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Ang mga kabatanunan ug mga kabataan nagpasiugda dili lang sa kaalam kundi sa kahimsog, disiplina ug pagkahimugso sa maayong batasan sa pagkaon. Sa Golden Boulevard Adventist Elementary School, mibalibay ang kadasig sa mga kalihukan, gikan sa table setting competition, cooking contest, ug hangtod sa poster making nga puno sa mensahe sa hustong nutrisyon ug kaayong panglawas. Sa Central Bukidnon Institute Incorporated usab, usa ka makapaikag nga cosplay presentation ang gipahigayon nga nagpakita sa pagkamatinud-anon sa mensahe sa pagkahimsog sa lawas ug espiritu. Apil usab sa kasadya ang mga dula nga nagpalig-on sa pisikal nga panglawas ug panaghiusa sa matag estudyante ug magtutudlo. Kini nga panaghiusa ug paningkamot sa tanang eskwelahan sa Iglesia Adventista dili lang tumong sa pagtudlo ug pagpasundayag kundi usa ka paagi sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay ingon sa balaang kasulatan, bisan unsa ang inyong pagkaon o pag-inom, buhata kini alang sa paghimaya sa Dios. Pinaagi sa maong selebrasyon, ang tanang Seventh-day Adventist schools nagpadayag sa ilang tuyo ang pag-amuma sa mga kabataan dili lamang sa kaalam, apan labaw sa tanan sa kahimsog sa ilang panglawas ug espiritual nga kinabuhi. Dagang salamat nga ang report ug kudos sa mga tulunghaan sa paghimo niini nga mga aktibidades. Anita mga higala sa Northeastern Mindanao, mga district pastors ug batanon gibansay sa pagluwas ug kinabuhi. Dili lamang espirituhanong giya ang ilang gihatagan og bili apan napilusab ang kahibalo sa pagluwas sa kinabuhi. Ani ang report ni kapaglam Clyde Hikilan alang sa detalye. Isip pagsanong sa kasulugan sa National Disaster Resilience Month kaya sa ulog matag bulan sa Hulyo ning atong nasod, gikasa ang usa ka semanang panagpansay pagpanguna sa Adventist Youth Ministry sa Northeastern Mindanao Mission kaabag ang Philippine Drowning Council. Manasingon nga misalmot ang mga piling kabatanunan o pipila ka mga district pastors sa usa ka semanang Aquatic Life Saver Certification Training nga dunay siyam ka mga competencies o milungtang kini og kapin 5 ka adlaw. Di na gitudluan ang mga nisgutan may tungod sa underwater skills, rescue and survival skills,
pag-aplikar og first aid ug daghan pang uban. Sumala pa ni Pastor Anisito Pablio, ang kasamtangang Youth Director o binumala sa Adventist Youth Ministry sa Northeastern Mindanao Mission. Gaminugdanon ang maong paragpansay aron mahimong andam sa bisan unsang kalamidad ang mga kapatanunan bisan pa man ang mga nagdumala sa buhatan sa NEM. Si Pastor Dunot kini nga maong nga kalihukan na uyunan pinaagi sa usa ka Memorandum Circular number 003-2025-07 ang pagkamugna sa Regional Center sa Philippine Life Saving dinhi sa buhatan sa NEM ug ang pagkapili ni Pastor Anisito Pablio ang kasamtangang Youth Director sa NEM isip Regional Head niini. Sa ngalan sa Adventist Media Caraga sa Northeastern Mindanao Mission, kini sa kapaglaom Clyde Hikilan alang sa Bispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Clyde Hikilan. Tungod sa mapasalamatong kasing-kasing, gasa gihatag sa tulunghang Adventista sa Zamboanga Peninsula. Si kapaglaom James T. Maglangit maghatag sa detalye. Katapusang adlong igpapahulay bulan sa Hulyo, usa ka makapadasig nga katiguman ang gihimo sa bayog ng Central Adventist Church diin ang mga stakeholders sa probinsya sa Zamboanga del Sur nagpakita sa ilang suporta pinaagi sa pinansyal dinhi sa Sibugay Valley Adventist Elementary School sa Zamboanga Peninsula, Quezon. Sa pagpasiugda sa PARL Department con Public Affairs and Religious Liberty, padayon ang paningkamot sa pagpahapsay sa kalidad sa Christian education ug sa paghatag og mas daghang oportunidad sa kabataan sa Sibugay Valley Adventist Elementary School. Nining bahina, ang mga stakeholders sa lokal nga kagamhanan sa bayog Zamboanga del Sur mipakita sa ilang suporta sa Adventist education pinagi sa paghatag og pinansyal nga donasyon alang sa tulungaan. I believe it was God's providence nga iya kong gibutang sa province karon sa gobyerno para makatabang in any way. Gikan ko sa church school sa pila ka mga katuigan, maybe for more than 20 years. So ako nahibawan unsay problema sa church school, which is basically financial gyud. So dili ako ang kwarta kung dili I can tap the governor, I can tap the congresswoman para makatabang sa ato ang church school nga matubag ang ilahang mga problema, especially sa finances. Importante para sa gobyerno ang simbahan, especially on the molding of moral values, especially sa ato ang mga kabataan, and ang simbahan manggod is the guardian of our morals. So when morality is high, when spirituality is so big and so great, akong tanaw mas hapsay ang atong gobyerno, mas daghang mga tao na to nga mas mahinadlokon nga mahimo og dautan, no? We are thankful for the financial help that will be given to our school. We are, as of now, we are having our school building project, and we are planning to put up kanang computer laboratory sa tuang. So, it's really a great help nga matabangan mi financially ang school. Ang mga donasyon nga naglakip sa computer units, suporta sa church school building projects o scholarship initiatives nagpadayag sa ilang tinud-anay nga advokasya sa pagtabang kini usa ka buhat nga pagpanguli sa panalangin nga ilang nadawat gikan sa Dios. First and foremost, I would like to sincerely appreciate with the school board of Sibugay Valley Adventist Elementary School for organizing
the visit of our local government officials coming from the provincial office of the Zamboanga del Sur. The visit actually becomes a great blessing in the advancing of the education promotion of our service to the community. Ang kalampusan sa tulungaan dili lamang sa pagsuporta sa mga estudyante o mga magtutudlo, apan lakip na usab ang suporta sa komunidad ug labaw sa tanan ang pagpanalangin sa ato nga buhing Dios nga mao'y nahimong dako nga rason ug inspirasyon. Kini is kapaglaom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Usa ka buhat og sa pagpasalamat ang nagmugna og dakong kalipay sa usa ka tulungaan Adventista sa Zamboanga Peninsula Mission. Dalay ko ng Dios ni ana nga balita. Sa General Santos City, mga higala, gipasiugda ang kusog o papel sa kababayenan sa buhat sa iglesia, pinaagi sa Women's Ministry Seminar o Commissioning. Ato tan-awon mga higala ang panagiusa o dedikasyon nga ilang gipakita alang sa pagpaligon sa ilang ministeryo. Ariya si Kapaglaom Laika at Yenza alang sa detalye. Isa ka matahom ang kahilokan na tabo sa Southern Mindanao Mission, pinaagi sa Women's Ministries Leadership and Seminar Commissioning Program alang sa pagpabakod ug pagpabaskod sa pag-alagad sa mga kababayenan. As one of the women who attended this event, we are so thankful that SMM have this program wherein ang mga kababayenan mo flourish sa theme na flourish, we are made to flourish. So, first, yun, nga gihimo ang convention din sa training center. Ang women yun ang nakauna, daghan kayo, puno kay sa nga tanan. Thank you so much SMM for this event and we are so blessed. Not only with the place, pero ang mga message nga amo ang na-hear. Thank you kaayo. Congratulations, flourishing women of Southern Mindanao Mission. Continue to flourish till Jesus comes. God bless your ministry. Congratulations sa tanang mga kababainhan nga ni-attendan ni ining atong women's seminar nga nagapadayon gayud kining Flores women nga asa napahigayon gayud og successful kaayo. Og ako ipasalamatan ang Ginoo ni ining tanan tungod kay siya nagabantay ka nato sa atong pag-travel nga nakaabot dinhi og iya usab kita ihatod sa atong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. To all SMM Women's Ministries and to all participants of this convention of women, flourishing women of SMM, congratulations. Continue your good works. God will continue also to use you for His service. Once again, congratulations. God bless you. Gikan diri sa munisipalidad sang Lake Cebu, kini si Laika Atienza nag-report alang sa MISPAN Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglam Laika Atienza sa maong report. Sa pagbalik mga higala, Legacy 2025 nagpaligon sa panawagan sa Kabatanunan. Sa international news, Adventist Possibility Ministries nag-alagad sa mga mitambong sa GC session. SID reports explosive growth of holistic mission impact sa GC 2025. Og saon sa daw, ikaw ba naka-update sa pambansang boxing match? Ugon sa atong stand niini isip mga Kristohanon. Kiniaguban pang mga balita atong atangan dinilang sa MISPA Live News and Commentary. Let's wrap our heads around the Bible. Did you know it has 40 authors? They came from all different social classes and backgrounds. And yet, the writings all complement each other. Written over a span of 1,500 years, on 3 continents, there are 66 books and over 1,600 translations today. The Bible translates to the books, and over 100 million are sold each year. On record alone, over 5 billion copies have been sold.
The Bible was written on many different materials and was written in 3 different languages. We know at least 185 songs in the Bible and 21 dreams. On average, it has 611,000 words, but it all speaks about one word: Jesus. From a broken relationship to reconciliation and how God is doing it all. Get to know the Word starting in His Word. Anhita mga igsuon sa Western Mindanao. Pinagi sa usa ka inisyatibang Legacy 2025, mas napalig-on ang tawag sa kapatanunan nga mahimong aktibong kabahin sa buhat sa iglesia. Aniya si Kapaglaom Danica Malinis. Ug ato susihon kung giunsa ni pagpadasig ang mga batanong lider sa Western Mindanao Conference. Tibuok Southwestern Philippine Union Conference ang naghiusa sa pagsaulog sa 50th PCM Mas Amigos Congress nga gipahigayon sa Mindanao Mission Academy. Ubos sa tema nga legacy, kini nga milestone nagsilbing panagtagbo sa 1 million kakabatan-unang Adventista nga may dakong tinguha sa pag-alagad. Gikan sa nagkalain-laing kolehiyo o universidad, ang mga delegado mitambong sa devotionals, plenary sessions, workshops ug mga dula nga may espirituhanong pagtudlo. Gipasiugdahan usab ang legacy tribute alang sa mga pioneer leaders ug alumni sa Mas Amigos. Ang pinakadako nga lesson nga akong na-learn from the Congress is kung unsa di ay ka importante ang pag-persevere o maging patient no sa imo ang mga kauban kay dili lalim ang pagdala og mga tawo nga naay lahi-lahi og mga kinaiya, lahi-lahi og mga temperament no. So akong nakita kay ako isip isa ka district president no, dili jud siya lalim na times nga maganahan ka nga magpahuway or mag-rest kajot kay lagi agi sa kabugat sa mga binuhatan, pero na ang nimo pong mga members manawag press naay neckerchief or press ang ato ang paniudto ang atong mga kanon unsa man ang ato ang sudanon unsa ang atong pangpaliton inga na bitaw nga mga instances no. So being a leader is not easy task. Ang tema nga legacy, live to evangelize, grow and reap, anchored in Christ, commitment to service, yearning for heaven, nagdasig sa tanang kabatanunan nga mabuhi uban sa misyon. Ang kalampusan sa Mas Amigos Congress, ako gyung nakita nga usagid siya kadako gyud kaayo nga panalangin ngadto sa mga attendees nga nag-apil nila. Mo na gyud atong mga guests, atong mga visitors nga mga non-SDA. Sila gyud ang akong nakita nga nahimo nga ako gyud maingon nga nagmalampuson ang ato ang event. Kay nidawat gyud sila sa Santos nga bautismo nga maoy maingon nako nga pinaka-highlight o pinaka-victory gyud sa ato nga event. And of course, daghan ta nga napabalon sa ato nga mga estudyante, sa ato nga mga delegado sa nagkalain-lain nga mga lugar, bit-bit ang ilang ligasiya nga mga nakatunan labaw na gyud sa pag-strengthen sa ilang spirituhanon nga aspeto. And I hope nga they will continue to use that, no? Labaw na gyud sa ilang pagpagamit sa talento ug ang ilang tanang mga nakatunan mahimo unta nga mas mudasig pa sila ug mas mo fight pa sila hangtod nga mobalik ang Ginoo. Ang Legacy 2025 dili lang usa ka kasaulugan, usa kini kapanawagan, panawagan sa kabatanunan nga magtukod og lig-on nga kinabuhi kang Kristo. Magabarog nga lig-on sa pagbantay sa adlawng igpapahulay ug manginabuhi karon palang isip matinud-anong alagad sa Mas Amigos. Ang ilang kinabuhi mao ang ilang mensahe ug ang ilang misyon buhi samtang nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Gikan dinhi sa Mindanao Mission Academy, Manticaw, Misamis Oriental, kini si Danica Malinis alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglaom Danica Malinis. Sound sa daw, ikaw ba nakabalita na sa pambansang boxing match? Sa duha ka mga sikat nga personahe nga plano palanggani sa boxing, nanay ni Daog, pero walay pildi. Unsa daw? Apanon sa man ang atong stand ni isip mga Kristohanon. Ani sa Kapaglaom tawing alang sa unsa daw? Unsa daw? Hey, what's up mga higala? Kumusta man ang atong simana? Tingali,
ikaw na busy og sunod sa mga panghitabo sa social media. Ilabi na aning isyu sa sumbagay nga daghan gayud ang mikatawa tungod kay kining duha kasikat nga personahe, plano pa gani sa boxing na anay ni daog pero walay pilde. Unsa daw? Yes mga igsoon, ang isa nahimong champion kay ang usa wa man midayon. Ang isa mo ini si Tugadlaw pero iyang kontra na ay lakaw, busa ang usa nakapabor. Busa karon sa social media, ang usa gyud perting dauga kay ang iyang kontra wala man nito nga. Apan ang pangutana, ngano man ni sila? Unsa daw? Ang paghisgot sa sama ni ini nga panghitabo nagpakita nga ang tao ana agyoy tendensiya nga masuko, maulit og musukod. Apan okay ra ba kini mga higala? Para kanato nga mga Kristohanon, unsa man ang atong maistorya niini? Tara, atong pangutanon ng atong mga kapaglaom diri sa Talisay, Cebu City. Let's go! Kung nakay kaaway, okay ra ba nga masuko ka dyan imuhang suklan? Oh, dili oy. Kay mean mo na. Example, gikawatan ko. Mulaban ko na, sir. Depends, sir, kung dako ang iyang gibuhat nako, ako suklan. Kung gamay ra, okay ra. 50% yes, 50% no. Kanang masuko ta, natural mo na, kay tao raman ta. Kay, dili mo na maayo, sir. Pero kung yaga-yaga lang, sir, di na ako mupatol lang. Ginoo na mupatol lang na, sir. Ang kasuko to, mulabay raman ko na siya. Kung imong kay kanang kasuko, mga pinakaminuto, maulian mo ta. Bisan, unsaon ko, sir. Self-defense man na, sir. Kung imong suklan, pading dakuan na noon. Dako na kayong problema. If kung dili yun, iwa na ka-serious ang yang gibuhat nako, dili na lang kung sukod, babayaan na nako siya. Yeah, watak kilas tao. So, wala lagi ka nang mo lagi nang i-forgive, no? Total, ang imo, di mo kasing-kasing ba? Dili. Si Lord nang bahala niya. If kung serious good, masuko yun ko niya, suklan din ako siya. So, ato nga, malinawon ta, as the speakers po, malinawon at least, kung naasay ka suko, di, yan na to. Dang atong kasing-kasing, limpyo atong kasing-kasing, di punta ka nang magdumot ba? Unsa daw? Mga higala, ay no nga lahi-lahi taog barugana nini. Apan, ang pinaka-importante, sa sinumbagay wala tami daog, wala punta na pilde. Kay wala man ta nakig-away. Amen! Kini si Tawing Galigo ng utana, unsa daw? Daghang salamat kapag laom Tawing. Sa balitang international mga higala, taliwala sa dagkong kalihukan sa General Conference, mipadayag sa pagalagad ang Adventist Possibility Ministries ngadto sa mga mitambong nga adunay espesyal nga panginahanglan. Samtang ang Southern Africa Indian Ocean Division kun SID nagpresentar sa ilang eksplosibong pagtubo ug dako nga kalapusan sa Holistic Mission Outreach. Ani ang dugang nga detalye sa mong kalihukan kauban ni Kapaglaom Glenny May Lumaktod Kahutay. Kapaglaom Glenny. Pasadlag kong kabaguhan sa healthcare system sa Amerika nagpabilin nga ligon ang baruganan sa mga Seventh-day Adventist health leaders dili lang kini mahitungod sa medisina but a calling to a missionary life that values body, mind, and soul. Sa sesyon sa 2025 GC ilang gipasiugda nga ang espiritu sa pag-alagad mo ang nagpasiugda sa ilang serbisyo. Si Dr. Lauren Tan, Adventist Health Senior Vice President for Clinical Innovation, nag-ingon nga bisan pa sa pressure sa sistema
problema, dili sila muhunong sa pagatiman sa tao isip usa ka tibuok nga nila lang. Gisuportahan kini ni Ann Roda, Vice President for Mission Integration sa Loma Linda University Health, nga naghisgot nga ang pag-alaga dili lang kutob sa physical healing kundi lakip ang spiritual care pinaagi sa pag-ampo, pagduaw ug pagpakita sa malumunga kasing-kasing. Bisan pa sa mga kalisdanan o kabag-uhan sa balaod, ang Adventist Health Institutions nagpadayon sa paghatag og holistic care. Ilang gipasiugda nga ang ilang misyon dili lang negosyo kundi kabahin sa tinguha sa Ginoo nga magaluwas sa tibuok tawo. Ang ilang buhat nagpangayo og grasya, gugma ug kaisog ug nagpadayon kini hangtod karon. Ang 2025 North American Division Pathfinder Bible Experience kung PBE nagtigom og kapin sa 3,000 ka Pathfinders ug supporters sa Battle Creek, Michigan para sa usa ka hinapos sa simana sa pagsimba, fellowship ug pagmemorya sa Biblia nga nakafocus sa Romans ug 1 Corinthians. Ang mga Pathfinder gikan sa North America ug sa ubang nasod miapil sa usa ka espirituhanong kalihukan nga nagtumong sa pagtubo sa pagtuo. Adunay 185 ka teams nga nitambong personal ug upat nga teams nga gikan sa online. Gitutukan sa kalihukan ang panaghiusa ug pagkahima nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mo kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon kini sigla na may pairs lumaktod kahutay alang sa Mizpah International. Daghang salamat kapag laom Glenny. Sa atubangan sa hulga sa kalamidad, ang ADRA Philippines nagpangandam na aron maghatag og dali og epektibong tabang sa mga posibleng maapektuhan sa bagyo. Atong sisihon ang ilang giandam nga mga lakang og kolaborasyon alang sa humanitarian response. Aniya ang report. Dante, Imong ug Krising, mga bagyo nga sunod-sunod nga miigo sa habagatang bahin sa Pilipinas. Nagdala og kusog nga ulan ug pagbaha sa daghang mga lugar, partikular na ang mga probinsya sa Pangasinan ug Cavite. Og tungod niini ang ADRA Philippines, usa ka welfare ministry sa Iglesia Adventista, aktibong nangandam ug miresponde sa panginahanglan sa mga biktima. Uban sa mga volunteers nga adunay kasing-kasing sa pagtabang sa mga katuyuan, sila nagrepack og mga relief goods ug uban pang mga gikinahanglanon sa mga residente aron madali ang pag-apod-apod sa tabang ngadto sa mga apektadong lugar. Gihangyo ang tanan nga magpabiling alerto, sundon ang mga lokal nga mandog sa kaluwasan ug mag-ampo alang sa kaluwasan sa matag pamilya. Daghang salamat nini nga update. Dugang nga balita gikan sa Western Mindanao. Usa ka makasaysayanong kalihukan ang gipahigayon diin ang Mas Amaykos sa Western Mindanao Conference mipakita silang kahanas, panaghiusa ug dedikasyon. Sige paglaom Reyna Joy sa Lapang, magabalita. Niadtong Hunyo 3 paingon sa 8, 2025, ang Western Mindanao Conference Mas Amicos nagpahimulos sa makasaysayanong higayon sa Mindanao Mission Academy, Mantika, Misamis Oriental, ato sa 50th PCM Mas Amicos Congress Legacy 2025. Uban ang kaisog, disiplina ug pagtuo, ilang gidala ang bandera sa WMC nga puno sa kalampusan, espirituhalong kalipay ug tinuoray nga pag-alagad. Gikan sa unang adlaw hangtod sa katapusang gabi, ang presensya sa Ginoo mapati sa tanang lihok sa WMC delegates gikan sa morning worship, paingon sa sports arena, music hall ug nightly stage. Ang WMC Mas Amicos misalmot dili aron mo angkon og dungog, kundili aron mahimong representasyon sa pagkahiusa diha kang Kristo. Ilahang pagpadayag sa kalagsik sa lawas, kaligdong sa hunahuna o katahom sa mensahe, sa espiritu nagdala kanila sa daghang kadaugan, sa sports, mind games, cultural presentations o ambassadorial competitions. Sa pagkatapos sa Congress, akong napamalandungan nga
ang tinuod nga kalampusan isip usa ka leader sa mao nga conference. Dili lang sukdon sa mga nabatnan nga mga awards, achievements, or mga successes. Importante gyud mao ang mga prinsipyo nga mga na-learn dito, mga lessons learned from mistakes, ug sa mga the best memories na bond with members, ng mga new network of friends nga na established dito with kamas from other conferences. Ang WMC Mas Amigos midaog sa daghang major ug minor sports dominated sa badminton, nanguna sa cultural ug nightly presentations ug nakakuha sa titulo isip Mr. Ambassador 2025. Labaw pa sa mga medalya ilang gipakita nga ang kabatanunan nga giandam sa Ginoo mahimong modelo sa maayong pagkinabuhi, tinud-anay nga pag-aalagad o panaghiusa. Dako kayo nga akong magpasalamat og kalipay una sa buhi nga Dios diin nakabatuntag kalampusan sa ato nga Congress didto sa Mantikaw. Sa tibuok nga Western Mindanao Conference, ako nagapasalamat sa tanan nato nga mga delegates nga nahiadto dito og labi na gyud sa kalampusan nga atong nabatnan. Doon na tayo nagkalain-lain nga mga sports o nagkalain-lain nga mga activity dito og naningkamot ang ato nga mga participante sa nagkalain-lain nga district sa pag-present sa ilahang nga mga pag-andam sila mga kusog og nakabatunta sa daghan nga mga kadaugan. Congratulations sa atuha tanan, sa tanan nga mga officers, sa tanan nga mga players og bisan pa sa atong mga delegates nga nahiadto dito. Dako kayo nga akong kalipay sa inyuha sa inyong paghatag og suporta nining ato nga buluhaton sa Mas Amigos. Ang WMC Mas Amigos mipakita sa mga Congress nga ang pag-alagad o kadaugan mahimo magkuyog kung kini gihimo diha sa ngalan sa Ginoo. Sa matag dula, kanta, presentasyon o pakig-uban, ilang gipadayag ang tinud-anay nga katuyuan sa ilang pag-apil, ang pagrepresentar kang Kristo ug ang pagbilin sa panunundon nga puno sa pagtuo, panaghiusa ug kadasig sa ministeryo. Gikan dinhi sa Mindanao Mission Academy, Mantikaw, Misamis Oriental, kini si Rina Joy T. Salapang alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Reyna Joy Salapang. And speaking of pag-amping, sa atong news kapaglaom Renil, usually puro pag-amping sa lawas. Because this is the culmination of the last week lang, culmination sa ato ang Nutrition Month. O daghan kay mga kabataan nga nagsuot na og ilahang mga costume, prutas ka man, mag-race. Bago lang kay ko nahuman last week, akong pag-umangkon gibuhatan ako og carrots. Pero ma-feel pa nato ba nga ala, lami na mo balik sa una, no? Pero sa una di ko wala ko malipay sa akong elementary days. Sa imong costume. Kay dili man sa costume, pero when it comes to mga health manggod kay puro gid ko una. Lami nag-feeding program, mga utan niya kay ambot ba kapaglaom Renil nga. Gimingaw na po ni Maker. So, ambot lang yun nga nung ang constance ako ay isa ko ang lawas. So even sa bata pagid ko, ako yung pinakauna ana when it comes to mga nutrition month, mga feeding program, kaon gulay dari number 1 yun si Annalisa. Pero okay magapon. Hatod ka. Okay raman. Bitaw no, muna kapag laom Renil, kinahanglan gyud nato ang pingat po natong lawas sa pagkaon sa mga gulay and og prutas ug kanang makapahatay sa to og kabaskog. Yes, ako. Okay. Og syempre po, dili lang po sa pagkaon, sa ato pong mind. Yes. Kaya ana si Ellen White ang atong mind, dako po siya og kalambigitan sa atong lawas. Kung healthy po datong mind, healthy po datong lawas. So, murag makita. Healthy, good ka, good healthy. Di ta sure. Bitaw, so kanuna gyud gihapon nato nga ampingan atong lawas. Labi na gyud atong pag-amping sa atong panahon karon kapag Renil. Yes, kay karon grabe ang init gyud. Mas kay inita kung init tong sa unang mga bulan karon, grabe init gyud. So inato po mga kaigsunan nga dili lang ta panahon ang init kundi ang ato pong pagtuo sa Ginoo. Mas init pa yun. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang mga nagkalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini yung ubos nga igsoon
Riniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig ug kaligon sa atong pagtuo kini yung kapaglaom. Analiza La Victoria sa kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mizpa Live News and Commentary.